خب درود وطن و درود هموطن. امیدوارم که در وقتی مردم خوجندمان که در دل شب خوب صحت سلامت سربلند خواب کردگی باشید. کدامی بیدار از دیجورنیا همون گپا حتما تماشا میکنم. امیدوارم که فردا ساق سلامت از خواب خسته تماشا میکنین نصیب کرده را البته که نبوره و بعد فکر نظر خیتونه زیر کومنتش می نویسید. باز هم درود و درود خداوند به خانواده یک و یک شما باشه هموطنای عزیزم. البته که من در این یا در آن مسئله فکر خود گپ میزنم، یعنی که فکری همچون من چخیل همون مسئله را میبینم از نگاه من. این یگان قانون نیست، این یگان قوه بگیم که قانونی نداره فکری من که شما از برنجین از فکرهای من. هر یک انسان حقی گفتن فکری خود چه داره، چی در کنستیتوسیا چی در انسانیت همین چیز هست. از این فرصت استفاده برده فکری خود ما میکنم. درباره کروپسیا برادر نوشته است که ما اگر از تنایفا یعنی که یک سال در کروپسیا رهبر مونیم، ما ببینیم در کروپسیا در یک سال چی کار میکنه. یعنی اگر اوروینی کروپسیا را تو 50% پایان آورده بتونه، بعد از او ما میتونیم که مثال باستانایف آواز بتیم از اون یگون منصبی بلند، یعنی که یگون دیپوتات بدن، یگون بگیم وزیر بدن، یگون رئیسی ولایت بدن، یگون از بالاترش پرزیدنت بدن. البته خیلی نیت کرده است. اولا که تشکر برای لطفی کردگید، برای فکری کردگید و برای پیشنهاد کردگی هموطنم. به همه گفتهات آمین، به همه گفتهات آمین. خدا کنه که خدا ما را بشنوه و در درگاهش قبول کنه. گپوت اولا درباره کروپسیا کمتر گپ میزنم. فایده یا و زیانی کروپسیا از نگاه من میگم که شخصا این نگاه من اون چیزی که میبینم و اون چیزی که دنیا را میبینم و اون چیزی که تاجیکستان را میبینم مقایسه میکنم. عیناً در همین مسئله کروپسیا در آدم کمبغل چی زیان داره؟ مثلا تدا، مثلا من ده، مثلا دیگر کس ده. کروپسیا چی زیان داره؟ از نگاه من یگان زیان نداره، یعنی آدمی کمبغل ده. زیانی کروپسیا در اکونومیکای دولت است. اکونومیکای دولت مسئولیتش رهبریت است، یعنی اتویچت میکردگی انسان ها است. ببینید ما در پولند عادی‌ترین چیز یا آواریا کردم. ما تقریبا بگیم که خیلی یک $3000 جریمه و بگیم این طرف همه دیتا $3000 من سپریدم. اگر در همیشه کروپسیا میبود، اگر میبود، شما فکر میکنین که من $1000 دا شاید همین کارا بود میکردم، میدادم، میگفتم اکا بگی امیره کارا تشینکه با عودت بگی پاکا در دست قدرت داری. یعنی ما $2000 فایده میکردم در خودم. ما $1000 میدادم کارم بود میشید. ایتک جریمه میسپرم امورا. نیکی ما همورا از سه یک قسمش میتم کارم بود میشه. یعنی جریمه کروپسیا در مردمی کمبغلی فایده داره، در جای ضرر نیو فایده داره. ببینین اکثر جنایت میکنین، اکثر میلچوف که اگه کمبودی ها میشه و همه ای را اگر مطابق قانون بگیریم جریمه یا وقت یا و دیگر کار شما را صرفه میکنه. از اون جمله شما میرین کروپسیا پولا میتین نام فامیلیتون حالیش میکنین، میرین روسیه کار کنین. یک دولت دوزی ما شما قرار داریم
ба русишу давлата номша жопа меган, ба тоҷикиш кун меган, я давлати кун қарор дорем мо. Действительно системаи кунизм аст дар уҷа. Мисол, ту мераи $300 метӣ, ном фамилията пага далиш мекунам, паспортат метам, мепари мераи Россия. Агар ира қонунӣ кунӣ барои ном фамилия таълиш кардан, майли намегем $200 боша, ёки намедонам $300 боша, ёки $100 боша пулаш. Аммо та минимум 1 сол, 1,5 сол бояд бидавӣ, 6 моҳ бояд бидавӣ, ҳама документора ту ай худораматӣ мурдагӣ момад бояд справка бигирӣ биёӣ. ҳар якҷо рафтагит пул, абетат пул, гаштагит пул, ҳамаш пул, яъне ки ту 2 баробара зиёд расход мекунӣ, $600-700 пул расход мекунӣ ё $1000 расход мекунӣ, то оне ки ту камбағал паспорта ном таълиш кунӣ. ва ӯро бояд судда битӣ, суда қарор ша интизор шай, суд қарор бирора барои иваз кардани ном фамилияи ту. дар уҷа дар судам бояд пул биспорӣ як миқдор ва бигем қонуни қатъӣ ҳамаи амира агар чек бигирӣ, даводав кунӣ, қарорш дад кунӣ, ҳамаираш дад кунӣ, интизор шавӣ, барои тура бигем ки шояд $1000 абхадитса шава, яъне ки садда, ва бигем ки 6 моҳ 8 моҳ вақти дигар. А ту додисти $200-300 фамилия ном тамин бе ягон суду следства алиш кардести, паспорта гирифта парида рафтести. Яъне коррупсия и фоидаи камбағал аст. Коррупсия аз нигоҳи ман зиёни давлат аст. имрӯз Эмомалиро тамоми шармандагиш ки экономика дар жопа рафтагиш, дар тоҷикиш кунда рафтагиш экономика, сабабиш коррупсия аст. зиёни коррупсия да мардум намезана. Коррупсия он пуле ки ту бояд ба давлат битӣ, меган ку дизда қароқчӣ зад, мега ку ӯ қароқчӣ аст, аз байн мегира, кори тура буд мекуна, ҳичи давлат да намета. ира номаш коррупсия мегем, мо мегем коррупсия. Аммо ман бисёр кор мад дар Тоҷикистон бигем ки ба тариқи ҳамин порахӯрҳо бигем ё коррупсия бигем буд кардагӣ ҳастам. Мисол гирем да. як муддати документ даркор шуда буд дар як наздикам. бояд мисли шумо фамилия номша алиш мекард. ҳамуро агар тамомша ба қаророт бибирои бигирӣ, бояд 1 сол минимум бояд ждат кунӣ, то справка, ҷамоат, имзо, дигар, иҷабра, участковой, момад, бобот, холат, амат, ҳамаш бояд уҷа имзо кунанд. ту дар номи чӣ имущества дорӣ, ту надорӣ, чӣ дорӣ, ҳамаи ӯро бояд коғаз кунӣ, баъд биёрӣ, баъд адвокат бигирӣ, ҳаққи адвокат битӣ, ӯро ҳамаша ҷамъ кардан, баъд дар суд пешниҳод кунӣ, қарори суд қатъӣ бояд ин чиз шава. ҳамаи ҳамида медодагӣ маблағат бояд ба давлат бирава. аммо иҷа ки мекуна ин кора? як одам мегира, кор табуд мекуна, мета. на он қадар даводав, на он қадар расходи зиёд, камтарда бигем ки мекуна, мета корда. яъне ин аз нигоҳи ман гуфта истодам. яъне дар $300 фамилия ном алиш карда, паспорти нав ба дига ному фамилия паспорт гирифт одам. дар муддати намедонам 20 рӯзам нарафта, 20-25 рӯз мобайнишда ҳамаша тал карда, ҳуҷҷатҳоро овард, дар дасташ дод, ҳақша гирифт, бирафт. гуфт ҳаққи минамқа мешава, ман хидм мекунам. хоб, на суд гузашт, на дигар ҷо гузашт, на коғаз ҷамъ кард, на пеши ҷамоат рафт, на пеши худораматӣ холаву аммав бибиш рафт, ҳеҷ кор накард. рафт, сурата гирифт, овард, дод, паспорти кӯҳнаша дод, ном фамилия ихтиёр мекардагиша ба кадом хештавор рабт додан шуд, дод дар дасташ.
рафт паспорта гирифт овард, пропискаш қатӣ. оё и ба тараф фоида ҳаст як одами камбағал ё ки зарар? ту сол бояд ждат кунӣ, даводав кунӣ ва бигем ки бо пул битӣ серавно, ҳамун пула серавно метӣ, шояд зиёдӣ битӣ. бибин, як ҳолат мешавад дар Тоҷикистон, ё ки бигем ки як светофора сирх мегзарӣ, ё як ҳолат мешавад, ҷаримаш 500 сомон аст. ҷаримаш 500 сомон аст. Мисол оддӣ. Аммо зад камератра 500 сум зад камера. 500 сума зад дар гардана. Аммо мерай дар уҷа порахир ҳаст, коррупсионер мо мегӯем. пули давлата аз уҷа кур мекуна, ҳаққи кур кардагиш асти мисол мега ки хайр инҷа 500 200 сум тема куруш мекунам. яъне ӯ асти надиздида истодааст. ӯ давлата диздида истодааст. ӯ буҷаи давлата диздида истодааст. ту бояд пайдея 500 сум биспорӣ штрафта, барое ки камера задастра. аммо мега ки 200 сум тема куруш мекунам. яъне ӯ хиёнат дар ту накард, хиёнат дар давлат кард. мефаҳмӣ намира? яъне бибинед, ин масъаларо ма шумода оддӣ карда гуфта истодам. барое ки мардами мода ин чиз выгодна ҳаст, имрӯз дар Аврупо одам мекованд ки пул битан корошона буд кунад. яъне мехоҳанд коррупсия қатӣ коршона буд кунанд тезтар. дар Аврупо барои як документа гирифтан ждат кардан дар кор, рафтан дар кор, истодан дар кор, навиштан дар кор, подпис кардан дар кор, очерат истодан дар кор. мардами мо чӣ хеле Россияда мераванд, сразу метан доллара патент матена тез муддати кӯтоҳ када мегиранд, ягон даводав накарда дар дастошон пропискашона ва ғайра корошона мебироянд корда. иҷа барои ҳуҷҷатта тах карда биромаданда туда 2 моҳ 3 моҳ вақт дар кор мешавад. онан сикайсини ё чоро биш Ибраҳим? Ти не мислиш, бродар? Я мислам, že човека не, я мислам, že ja zbivem jakiś pijany ktoś jest, zbiegł i ja zbiję człowieka. Nie, ja rozumiem, ja myślałem, że jakiś ktoś pijany zbiegł do mnie, to nie wolno, broda. Life jest tak, jest niedobra, wolno takie. No ja myślałem, że kogoś, ja zaraz jeszcze będzie problem dla mnie. Sąd będzie jeszcze 3000 euro. Dobranoc, broder, tak nie. Цағра талхаға функа. Ма гуфтум кадом пиён Давид задамаш гуфтум чарак гуфтум калит хати ойнада зад. Ма гуфтум ягон пиён Давид ё велосипедки ягон чиз мешавад одам одами як пиён медава намефаҳмид дабарат. Гуфтум гапом меқлапониш пага бо 3000 евро дига бо штраф $3000 дига бо штраф тедаи. Он хел мешавад. Кайфалонум кард ба худои машарги корочава. Ма гуфтум рӯз омадам одам дарам барм зад. Хулас бибинед, яъне ки 2 моҳ 3 моҳ дар Аврупо бояд бигем ки документа бояд бигирӣ. солҳо дар карта пӯб ждат мекунӣ. сол ждат мекунӣ. ӯро барои даст ба даст овардан на ҳамада мебирояд. яъне ҳама мехоҳад ира бигира. барои ҳама мехоҳад коррупсия қатӣ, яъне взятка қатӣ бигира ин кора. мо битем взятка мешавад, ӯ бигира коррупсия мешавад. Хулас
یعنی همین خیلی نام موندگیان دودگی انسان وضعیت کمیته گرفتگی انسان کروپسیا میگیره خلاص با این کار یعنی مردم ما نمیگرفتگی آدم مجبور میکنه بگی گفته بازی با یک اینفرماسیای گرفتگیم اوجه در همه جمع بگیم که یاد دادستانم اکوی پاگوندورمونا دادستان میگن گرفتستانی هم کم کم اوجه سر کردن میگن میدونن که های تاجیک بگیری هیچ که جدا جالب نمیکنه هیچی گم نیست کراچی 100% تمام اشتیا که значит уже бирка задестанда дар гӯшошоно мебинад тоҷикистон значит ӯзбекистон айё бигирӣ мешавад уже хит кардестани чизоро мо худмон додестем вақти ман мекунад ё ки як чӣ мешавад мисол гирем ман як принсип дорам да мара ман мекунад штрафиш чанд сум боша агар нарушение карда боша мегӯм бинависа штрафа меспорам мегӯм бинавис меспорам яъне ки менависа штрафша ҳамун штрафа мебарам меспорам агар ки $1000 бошаям дар давлат меспорамаш яъне ки чӣ намекунам агар ӯ бигӯяд мара $100 те тамом бира мегӯм не бинависиш ман мерам меспорамаш ман хеле як принцип дорам наметавонам пул мисол гирем ҳаминҷо дами ягон ҳодиса шава наметавонам ва ин чиза бигем ки мардуми хидмон карда истода бидиянд дар аврупо аз ҳама гирифтан наметавонанд ки одаме ки пул мегирифтагӣ аз одамо гирифта наметавонанд ва одаме ки пул мета ҳоли мардуми мо ин чиза намефаҳманд барои визиятка додан аз визияткагира статьяш разминтар аст дар аврупо яъне ки дар касе агар ки пул битӣ дар касе пул битӣ аз пул мегирифтагӣ дар статьяи ту вазмин мешавад яъне ки зиндон мешавад пулте зиндон мешавад дар тоҷикистони мо ин чиз мисол гирем озод аст ин чиз ягон мушкилӣ надорад дар тоҷикистони мо дар тоҷикистони мо пул нагира маҷбур пулиш метаван ака биги мега абедка мега хайна чой пулита ака ака биги илтимос ҳамира биги кора буд ки мега ӯ мега ки бира инаи коғаза биги биё мега ака биё ҳами коғазбозимо надоз инам пула биги яъне ки мо хидмон дода истодем мера мо хидмон карда истодем коррупсия ман агар дар ҳукумат бошам ман медонам коррупсия додагиям коррупсия кардиста гирифтагиям визиятка додагиям визиятка мегирифтагиям яъне ки ин байни худошон договориться карда буҷаи давлата ғорат карда истодан яъне ҳар дии ғораткари буҷаи давлат ҳастанд чӣ поратеш чӣ порагираш барои чӣ барои он ки ӯ қонуни давлата вайрон кард бо мутобиқи қонун бояд ҷаримаро дар давлат биспорад аммо какой-то инсон ҷаримаи ӯро ё кори ӯро ҳал карда ҳаққа дар кисаш мезана ӯ пуле ки буҷаи давлат мерава ӯ байни ҳардаш ҳал мешавад яъне ҳардаш чӣ поратеш чӣ порагираш бигем ки хиёнат дар буҷаи давлат карда истода ҳарди хиёнат карда истода миллиард доллар солона аз ҷарима аз документ аз бигем ки любой чиз аз почта аз чиз дар буҷаи давлат бояд даромад биёяд аммо анаму миллиард доллар ба буҷаи давлат наёмада ҳамун кори давлатӣ буд шида дар кисаи кимаки нимаш меравад пожалуйста ин коррупсия аз нигоҳи ман хиёнат ба халқ нест коррупсия хиёнат ба давлат аст яъне ки барои халқ коррупсия выгодна аст
арзон ҳаст. Медонед чи аст? Яне ки давлат таргови центр боша, коррупсия бозор аст. Савдо карда мешавад. Дар магазин таргови центр ки дуромадӣ, мисоли оддӣ, нархнома мондагӣ боша, уро савдо карда наметонӣ. Намегӯй ки ака мисол гирем фалон пул бите, биё арзон кака, хай биё надорам ака, биё ин ҳамин қадар розӣ ша. Гуфта мисол гирем савдо карда бозор мегирӣ. Дар магазин агар ки нархаш навиштагӣ боша, ӯ якин арзон карда наметавонад. Барои чӣ? Барое ки ӯ магазин аст. Яъне ҳамун магазин давлат боша, коррупсияи бозор аст, савдо карда мешавад. Пас инҷа бигем ки масъалае кишида истодааст, ин коррупсия ба зиёни шумо нест. Аз нигоҳи ман шахсан ба зиёни ман нест. Ман ягон зиён намебинам дар ҳолате ки давлат агар ки мисол ҳам система коррупсия бошад. Агар ки ма потребител бошам, просто шаҳрванд бошам, ма зиён намебинам. Ма баръакс фоида мебинам дар зиндагӣ. Мегардам мегӯм ки кори мае ки 1000 сум мешава, агар давлатиш боша, ма дар 100 сум, 200 сум, 300 сум буд мекунам корма. Барои мара выгодна ҳаст. Барои шаҳрванди оддӣ выгодна аст. ҳамаи шумо да выгодна аст. Агар ки ҳамин чиз қонунӣ мебуд, ягонтаи шумо номалиш карда наметонистен, Россия рафта наметонистен. Агар дар Россия коррупсия намебуд, патенташ дад мекарден, судаш дад мекарден, делараш дад мекарден, документаш дад мекарден. ҳамаи ёку вақти шуморо мегирифт, пули шуморо мегирифт, бигем ки чизи шуморо мегирифт. Коррупсияи барои камбағала бигем аҷоибот чиз аст. мерай мепартои 4 тангара, корта буд мекунӣ, мебурой мерай, ждад намекунӣ. Барои бесавода, барои бигем ки камбағала, коррупсия и ҷонон аст. Аз нигоҳи ман. Бо шумо фикр назари хитона, нигоҳи хитона дорен ва метавонем баъд зери коммент бинависем. хуб, дар ман боша пеши коррупсияро гирифтан, албатта ки кӯшиш мекунем ва мардум коррупсия набоша, зиндагӣ карда наметавонад. На ин ки коррупсионер зиндагӣ карда наметавонад, ман ира мегӯм, шумо да ошкор мегӯм, шумо зиндагӣ карда наметавонед, агар ки коррупсия дар Тоҷикистон набошад. барои чӣ? барои ҳамаша қонунӣ кардам. Фарз кардем якта ном таҳлиш карданӣ бояд Россия бурай, дар Россия мушкилӣ дорем. Мисол дига давлат коррупсияи, Россия коррупсияи, ту бояд ном таҳлиш кунӣ бурай. 6 моҳ 8 моҳ бояд даводав кунӣ, коғаз ҷамъ кунӣ, документ ҷамъ кунӣ, суд бигирӣ, адвокат бигирӣ, судда битӣ, суд қарор шад барора, баъд аз ӯ баъд ту ном фамилия таҳлиш кунӣ. барои шуморо ин чизда шумо тоқат карда наметавонед. шумо да выгодна аст ки ҳамун $200-300 қарз қавола мекунем, метен кортона буд мекунем, мерем пул кор мекунем. яъне мардуми мо, статуси зиндагии мардуми мо, ё ки бигем статуси сабри мардуми мо бе коррупсия зиндагӣ карда наметавонад. ма агар қонунӣ кунам, ма коррупсияро аз байн барам, шумо ҳаёттон торик мешавад дар назартон. шумо мара бад мебинед, шумо ҳукумата бад мебинед ки инайтари мекуна, ин чӣ гап аст, ин чӣ қонун аст, ин чӣ ҳастам, пеш хуб буд, мерафтӣ ҳаме қарз карда мепартофтӣ, ҳам $200-300 корта буд мекардӣ, на ин сохтор шо бара, шумо бад сохтора бад мебинед. ҳамчуноне ки ман омадам барои як мушкилим дар Балинса очират истодам, дар Балинса ҳаминҷа очират истодам. яъне очират меистӣ агар коррупсия набошад. вақти ман очират истодам, бовар ки дар ҷонам ин ҳамин ҷавда омад, равобиё анализ спорид, як анализа 1 моҳ ждад мекунӣ ки бояд биспорӣ, 2 моҳ ждад мекунӣ, 15 рӯз ждад мекунӣ, пеши як духтар фуромадана 2 ҳафта 3 ҳафта ждад мекунӣ да. баъд ҳамин хел ҳолат да, ман шахсан худам мегӯм ки системаи Тоҷикистон хуб аст. барои системаи Тоҷикистон бояд калара корфармон кор кунад, маблағат боша, духтар ҳамин бите дар дастиш гуфти ҳамн гапо 4 тангаша,
دختر در کارش میاد در خونه لیچنیت میکنه. دختر در کارش در بالیزا لیچنیت میکنه. دختر در کارش کم پولش بده کو در خونه خودش برده لیچنیت میکنه. یعنی بیماری تا سری وقت میتونی تبابت کنی داشته باشی. خیلی نداشته باشی این پرابلم اوج پرابلم ایت میشه در اینجا مثال گیریم. پرابلم ایت میشه. زنجی تو کار نمیکنی نداری. یعنی که من حاضر در همین سیتواسیام بگم که کاش ما در تاجیکستان حاضر باشم میرم میتم 200-300 دلار میپرتم میگیرم این همین پرابلم اما حل میکنم تمام میگیرن همه 2-3 سکونده گفتی همون گفت کارا بود میکنن همه یه روز 2 روز دا دیاگنوستوژ دوغری میکنن تبابت شروع میکنن 15-20 روز بعد تبابت ما ساز سلامتیم ساز بگیم اپراسیون ما میکنن یا کار دیگه کار میرم دکتر خرسان ببین این پول اوجه بودجه دولت نرفت اون پولی که من دادم برای تبابت این پول اوجه بودجه دولت نمیره کسی کس میره اینجا دولت سیستم ساخته نتونسته ایستاده است این کروپسیا زیانی شما نیست اتک بگیریم ولی SSSR هم زیانی ما گفتن چپا کردنش اینا زنانی خوردن در زوره میبخشیم بعضی چیزا رو من میگم یک خنده میگیرم خسته نیست بود SSSR سلا و کلا را بستن در دستات و رمالچه گرفتن برومدن SSSR را چپا کردن نانی خوردن در زور اینوز در با در گشته کروپسیا را چپا کنین عذاب میکشه من میگم عذاب میکشه شما از حضیرتون در عذاب میکشه کروپسیا را اگر از بین بگیرید یکان تو طاقت نمیکنید همون حالت هم بگیم خواه آدم پول کار میکردگی مثال گیریم او دا وگد نه است کم بغل دا وگد نه نیست بازم همونجا هم کم بغل بود در عذاب است اما یک نگو گذشته رفتگی است حرف نزنم در بورش خدا رحمت یک کم پیشه یک دیگه پای زور هم گفتگی بدم و وقت شدم منو اهمیت نداده بودم ببخش اینجا پالیتیای من تا پالیتیا را هم تا بگذارم برای اون که ایستادگیم دست در اینجا اینه من را ابگون کردگی بودم پالیتیا را ببینم ملا وری های میکنم ایشان میشم پالیتیا را ببینم همین نبینم پالیتیا را در همینجا من خیلی از دیگه هم طریق گازاوات میکردگی گفتی هم پای سوس پرواز میکردگی نگاه که پیش من ملا شده های میکنه یک دم چیل باشه اگر کو 35 بالا های نمیکنه موزه جبه گرده بعد های میکنه خلاص بگیم که گفتم که کروپسیا در مردم کم بغل ما این یک چیزی فایده‌ناک هست من میگم فایده است شما اگر کروپسیا را بگیریم شما عذاب میکشین اولین چیز کروپسیا را گرفتن البته که یعنی که من در حکومت باشم میگیرمش البته میگیرم برای چی برای که من نمیخوام بودجه دولت بین کیما کیو دا بازی کنه کیسای کیما کیو دا برا بدرویا و دولت ای سال بای سال دو این برآمدگی بودجه نیست اویلیک دادن در کار پنسیا دادن در کار اکونومیک جا پاشیدگی است و کیما کی در 200-300 سم کار بود کده بگرده یعنی که البته هم از بین میگیرن یعنی چخیل از بین میگیرن و در اینجا بگیم که سوال میبینیم پر آخر 5 سال اگر 5 سال زندان بگیره پراته 10 سال زندان میگیره نه تپورا در همه اروپا
برای چی از ما مثال از بعضی انسان‌ها уже یاد گرفتن برای که ما دودا уже آموخته کردیم. یکی در اروپا پورا دادی پریمای زندان میشه. ولی توجیکای موقع نمیفهمن. بعد روز شب کو هم پول تا میگیرم زندانت میکنن. در جمع خونن. همین پول دادی زندانت میکنه. اگر خارجی باشی دپارتاسیات میکنه. برای که میگه تو دوجه در سالمی جامعه خطر داری اوجه یعنی که تو مردم با پورا مخته میکنی روز یک کس پگه دو کس پگه دیگه سه کس ما چندین سال زدیم پورا رای بین بردیم تو با گرفته وردی مردم پورا دادستی تو جد دا دپارتاسیا پال نراز پاجیزن دیگر ترا در این منطقه راحت نمیتن ولی مردم ما پروستاکو خیال میکنه که همه توپویای ما نیم همینجا هم راش هایفته میگه میتیمش همون 100% میگه گونگرام براتان میگه نه زیخناش هم میگه حالای میگه همونش همینجا این همینجا ببینده میشول گیریم همین دوینوی سپلاشنویه نما گشتم شوخی طور میکنم رازوارات دارم جا بعدی نیست میگردم اگر اینجا میگشتم دوینوی سپلاشنویه بود اونجا رازوارات دارم اجازت نه البته که میگیرم البته من میگم که اگر تاجیکستانی مورا اهمیت بده پوراخر طلب نمیکنه پورا بده پوراته مجبور کده پورا میته اگر پوراخر بگه نه در کار نه من نمیگیرم بگه اگر بو پوراخر بو دبافکا میکنه بولوشته خیلی اینم قدر مکه نیش راه پلی میکنم همیشه بگی جون تا گردم گاهی بخپا برای اشتراف کردن یا که جریمه بیاید شیش میکنه پورا بتا یعنی کورا تیزتر بود کنه برای همو در برای کروپسیا من گفتم که فکر نظر ما از یک طرف مردم عذاب میکشه شما اتوماتیک شوم میبینید شما نمیرین دکتر در مثال پریموی پول داده دکتر شما را قبول کنه برای که دکتر برای کیسه خودش ترا تست قبول میکنه کیسه خودش نباشه میگه من ساعتی کاری دارم ساعتی کاریم بچید پگه بیا تمام یعنی هم مایس پیش که یعنی ترمین قطعی قبول میکنه شما رو برای چی برای که دکتر آیلیگ میگیره آیلیگ زیاد پول کار کردن نمیتونه مثال ماوش داره ساعتی کاریش کار میکنه برای همه بگیم شما برای دکتر رفتن یعنی دکتر دا پول داده پریموی کارتونا بود کده نمیتونین شما چی رد میستین او پول دولت دا میسپره دولت ای پول دکتر دویلیگ میته دولت ای پول دکتر دارو درمون شبیس پیچی بود میکنه نیکی شما اجداد میکنی شما اجداد میکنین یا ما اجداد میکنین دو ما اجداد میکنین سه ما اجداد ما یک سال شید اجداد دارم ولی بای نه سال بود چه سال دیگه دا بگذاره دیم سال میشه حالی هم اجداد دارم کی نوباتی ما میرسن اون معلوم نوبات رسید خبر میکنید یعنی شاید یک اپراسیون ترا اوچرا دبمونند سال بعد بیا بعضی سروچنیکی دیگر سیتواسیون نمیشه و او را بعد اپراسیون دستروچ نمیکنه دیگرش بگیم مشکل میشه برای یک دکتر در اومدن تو شما باید وقت بگیرین و وقت شما را میگه 2 هفته بعد نوبتت میشه پیش دکتر در اومدن و 2 هفته بعد تو میره پیش دکتر میدرو یکمش ده دیمش شما را زندگیتون وزمین میشه شما طاقتی یا که بگیم که شما در او روینه نیستین که به کروپسیا زندگی کنین نمیتونین زندگی کرده مردم تاجیکستان ازبکستان شما زندگی کردن نمیتونین به کروپسیا عادی ترین چیز نمی یک کراسوفکا است هر یک تصور کنین یا پای افزال بگیم تصور کنین شما باید هم پای افزال بگیرین
میرین در مغازین 500 سومونای нархش савдо намешавад дига. мерен дар бозорам 500 сомонай не ки 400 сомда савдо мешава карда мешава. 100 сом шумо выгод намондист. шумо бозор мерен ё магазин? ай кадомиш мехарен? ай ҷои савдо мешидагиш ё савдо намешидагиш? албатта ҷои савдо мешидагиш. коррупсияи ҷои савдо мешидагишай. магазинаш буҷаи давлатай. коррупсионер яъне ки поратеу порахир дикаса маслиҳат карда буҷаи давлата ғорат карда истода. пуле ки буҷаи давлат бирава ё маслиҳат карда 100 сум бояд бирава ё 50 сум даму кора буд карда байни худошон ҳал карда истода. ҳардаш ҷинояткор ҳастанд. порахиршам ва поратешам. яъне чӣ хеле ки ду одам маслиҳат карда як чира мераванд диздӣ мекунанд, шарикӣ мераванд диздӣ мекунанд, ҷиноята мисол суд шаванд, ду инсона шарикӣ мебаранд суд мекунанд, яъне алоҳида медонина. ҳаминам ҳамин диздидани пули давлат яъне ки бо маслиҳати ду инсон мешавад. яке тиянда ва яке гиранда ки он пуле ки ба давлат брава ба дар буҷа ва дар пенсия ва дар экономика брава яъне ки яъне ҳарди ҳамон инсон нами 10 миллион инсонеро ғорат карда истоданд. пас ки мо агар ду инсона ба назар бигирем, пас 10 миллион инсон мазарат ҳамаш хичуна ғорат карда истоданд. яъне иша ғорат карда истад, иша ғорат карда истад, дигариша ғорат карда истад. и уже нормал аст. яъне байни мардуми мода нормал шидагӣ аст. фаҳмидинак системаи коррупсияро. коррупсия выгод набудагиша дар шумо фаҳмидем ки коррупсия зиёни шумо нест, зиёни камбағал нест. коррупсия зиёни давлат аст, зиёни буҷаи давлат. обрӯи давлат паст аст, номи давлат паст ҳаст, бигем шароити давлат поён мерава. барои чӣ? барое ки шумо дукаса пули давлата байни худтон диздидистин, ҳал кардистин. ӯ пул бояд чек шава, банк бирава, каса бирава, буҷаи давлата бияд ҷамъ шава, тал шава, эмомалӣ раҳмонда ва аз ҳамун диздидагиёш какой-то процент долия ҷамъ карда ушта метан, дигаришта эмомалидам какой-то процент долия меояд. халос. буҷаи давлат гуфти ҳам гапо тавлак доира зада мешина дар уҷа. суруд хонда тоҷикистон ба пеш гуфта буҷаи давлат худ ба худ мешина. инҷа халқ байни хичон буҷа ғорат кардист. ман дар инҷа ягон зиён бигем ки ба халқ биданша намебинам. лично агар аз нигоҳи ман бигирем, коррупсия зиёни халқи оддӣ нест. коррупсия зиёни давлат аст. агар ҳозир ҳаминҷам коррупсия мебуд, ҳама инсон пула ба якдигариш медоданд, ҳал мекарданд, буҷаи давлат гуфти ҳам гапо тутук зада мешишт, ҳеҷ буҷада намерафт. ҳар як тин 5 тин бовар кунем барои як злотӣ мебаранд судуд мекунанд. барои грош мебаранд ку судуд мекунанд, танга мебаранд судуд мекунанд. агар ки ҳамро коррупсия кунем, барои чӣ? барои ки ҳамун грош бояд буҷаи давлат дабрав. яъне буҷаи давлат. эмомалӣ раҳмон аз рӯи дибил биданаш гӯё ки ман системаи коррупсиониро зиёд кунам, ман пул кор кунам гуфта, аммо нафаҳмида истодааст ки худаш худча ғорат карда фурӯхта истодааст. я проблема дар инҷа аст. проблема инсони дар инҷа дар кор аст дарк кунад ки коррупсия фоидаи ки аст, зарари ки аст. ман ваъдатон метам, бе коррупсия шумо зиндагӣ карда наметонед, халқи оддӣ.
نمیتونین. هر یک گرم رنگ روچکا پول است. هر یک ورق پول است. میدونی نمیدونی؟ هر یک چیز. عادی ترین چیز تو باید برای یک جدا گفتی هم گپو یکی میگه پاتویرجدن یعنی تصدیقنامه اقامت بگی بیو. تو میره برای تصدیقنامه اقامت کپی کردن از تو 50 دیرم یا که 1 سومون باید پول بگیره. یعنی چک باید تو دولت دا بسپوری 1 سومون باید یا 2 سومون بسپوری برای تصدیقنامه تا گرفتن. یعنی تو این چیزا نمیکنی که در تاجیکستان. برای حجت گرفتن باید دکمنت جمع کنی. برای حجت ایواز کردن دکمنت جمع کنی. جماعت برای کاغذ بگیری ای فلان 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 فلان. همه کاغذا استوی مستش 2 سوم 3 سوم 4 سوم 5 سوم 7 سوم استوی مست دوره. همه یو باید این پولو جمع شده مثال 50 سوم یا 30 سوم یا 25 سوم یا 15 سوم باید در بودجه دولت بره و اینجا تو باید وقت صرف کنی برای همون تو در وقت ناز پروست همه دوره جماعت در یک کسنامتی 50 سومون همشه میکنه ایتا یکی در بودجه دولت نمیره و همه در کیسش میره خلاص آخرون همو پولی بلانکش همو 7 سوم بودجه دولت در میز پرانش یا 9 سوم تمام تو پای بودن انسان میگن خودش خود غارت میکنه در دنیا همه وقت دو نمود انسان خودش خود فن میکنه خودش دویمو در مشکلی میزنه خودش میبره درونی مشکلی ده میتقه یعنی که اولین انسانی که قدمای زدگیش فکر نمیکنه یعنی رشد نگرفته بگیم که همون هر کاری که باشه کو به عقلش توری گیری همون رو کردن میگیره حساب کردن نمیتونه کتاب کردن نمیتونه یعنی رشد نداشتگی انسان اولین انسان دویم خودش در درون گاونا میبره میتقه دویمین انسانی که حاضر جواب میگن کو با توجه که حاضر جواب میگه بوی چی دا کو خودش دانو گرفته جواب دادن میگیره کو ولا 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 اون نمیفهمه چی گپ است سیستم چی است یا که حیات چی است یا موضوع در چی است ولا 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 بکنه که همون دو انسان دو نمود انسان یکی انسانی بگیم که یعنی دوربین نیست یکی انسانی که ولا ولا میکنه اما انسان هردش دویم که خودشون میبرن در همون چقری میتقه دویم در چقری میبرن میتقه میفهمی نمیره برای همون دوستای عزیزم شما ای کروپسیا آدمای عادی ننالین باز میگم ننالین فردا در دست ما بزنه هر یک تنگتون رو میبرین در بودجه دولت میسپرین همش پورا گرفتگی 5 سال سراغ میگیره پورا دادگی 10 سال سراغ میگیره نمیتی ای ترس تا بودجه دولت در میسپری پول هم میسپری 6 ماه دیگهش داد میکنی که کارت بود شو اونا او روز بعد میگوی که دفع شوه اکمالم از تنایفم سیستمشم ما دا امام علی را بیارین ما دا هم پرخری زور بود هم میرفتیم شرق پولا میپرتاتیم صد یک خیل جودا اکا جان گفته دستوش قپیده گفتی هم گفت یه عبید قطی کارامون بود میکردیم میرفتیم این امروز میریم اونا شو برای دیگه نه عبید میگذاره نه پول میگذاره نه هیچ هم مشمیتی بود اجداد میکنی باز شما از من بیزار میشین برای که کروپسیا را من کنم اگر مردم همه اروپا هم خیلی هستن پول هم اسپوران اجداد میکنن کاروشون و دیگر چیزو خلاص این بود فکر نظر ما در باره کروپسیا البته ما کروپسیا را من میکنم یعنی با طریقی که از پوراخر دادیده پورا تیره ستاتیش از بین تر میکنم برای که پورا میدادگی بودم به ترسه که من میره دادم و میدی کار ما بود میکنم این میرم 10 سال زندان میشه شاید گفته نمیشه بعد در این حالت زود یک دیگر را میفروشن هم پوراخر هم پوراته در همین جمع خیلی سیتواسیون میشونده پورا میگیرن هسته که او دامی نیده نفس بادی میکنن
و زود یکدیگر را میفروشن. برای همون aynen az یک دوستی عربی من این اینمی پورا خطی بگیم مشکلی داره، بگیم که خاطری که زنش کسلی روحی داره در учет ایستادگی است. 2 سال условниш додан. условниро медонина, яъне ки дар ҳамин минтақа ҳар ҳафта мерава отмечатса мекунад. 2 сол условни додан. барои 50 злоти ки милисада додагӣ аст, светофора сирх гаштагӣ аст. вақти политсияи қафош меояд, и 50 злот метиқа дар кисаи политсия. яъне ки дастиша меҷиқаста мега муфаммара илтимос мусулмонда ки давлатҳои ҳам мусулмонда калон шудагӣ иодат аст. 2 сол условниш додан барои 50 злот. 2 сол условниш додан. $2000 дига штрафш кардан. $2000 дига штраф мета. 2 сол условни, яъне ки бигем ки ҳар ҳафта мерава отмечатса мекунам. ма дар ҳами ҷаям ҳар гоҳи биган тузи гӯрӣ медава мерам барои 50 злоти. айдам место штрафш мекардан, ам 200 сум ё 150 сум 300 сум мерафт меспорид. таваккалш ба худо, инам проблема дар сараш набуд. и ам боша хотире ки касалаш занаш касали психикӣ дорад, дар учёт ҳаст ва ҳар бигем ки вақта духтур рафта бояд дору бигира ва ғайра кор куна, бояд дар бари занаш кадоме боша. яъне ки дигар гудак пудак ягон чи надорад ки дар бараш беста занаш. проблема. яъне ки бибин ҳамира учитываться карда 2 сол додан. агар ни 5 сол зиндон мешид. 5 сол стандарт барои 50 злот вазиятка додагиш зиндон мешид. агар нахоҳем пагама сиёмкаш мекунем, худаш гап мезанад. 5 сол зиндон мешид. хотири занаш касал будагиш, нигоҳбон надоштани занаш, доимо барои занаш як одам дар кор аст, яъне ки як ухажёр ки бояд нигоҳ куна беста, хотири ҳамо 2 сол условно дар хона, $2000 ҷарима ва бигем ки плюс ҳар ҳафта мерава отмечатса мекуна ки мо ҳамиҷа даем. қабулш кунем. ҳам хеле закон бихоҳен, агар инам хеле закон қабул мекунам. пора медодагӣ одам аввал гуфти ҳамун гапо дар гарданаш пистолет мони ки пора бте намета. мерава мебира худаш даводав мекуна, пула меспора, очират места, моҳу солош қатиш дад мекуна, корша буд мекуна, оне ки пора намета. барои медона ки пора бта зиндон мешавад. қонуна сахттар ма дар болои порате мекунам, на порагир. агар порате ната, порагир гирифта наметавонам. мегум ку дамо мега ки дар кор нест, буга маҷбур метиқа ха ака ҳамида розиша, хайнана ина ака бо 20 суми дига қушаш мекунем, ина ака ҳамида розиша, худаш пора предлагат мекунад. ӯ поратем ку бо ноз када порара мегира. қар када бо камтар қар мекуна намегира, не ма гудака мега. бо қуш мекунӣ худ бо ту зора када мебарӣ мети порара. вай дасти ту кашида намегира. ту зора када худат мебарӣ мети. барои ҳамун значит мо агар баланса нигоҳ кунем, аста талаб карданда ту худат зора кардан зиёдтар аст. барои ҳамун бо розиша мегӯӣ, пула дода, ман худам шоҳиди бисёрш ҳастам. пула дода ха командирҷон розиша, ака розиша и пул додаиста, ай ӯ розигӣ пурсида истодааст. мебинед намера. خلاص ایجای بای به مردم میشود. طاقتی به کروپسیا زندگی کردن نمیتونین شما، ندارین. و اگر من یه احوالا میارم نگی نه شما نمیتونین طاقت کنید. سلامت سربلند خانواد باشین. این بود در باره کروپسیا فکر نظری من. و فقط در باره ایندیسو گپ میزنیم. ایندیسو هم ترادیسیا داره. تا حاضره با ترادیسیا ایندیسو مانده استوداست. در باره ایندیسو گپ میزنیم. خونتون بود باشه. فکر نظرتون حتما که زیر کامنت بنویسید.
агар ком коррупсионерам бошем бинависед. Туғрӣ гуфтам ё хато гуфтам? ё одамои порате ҳастем ку ҳама вақт коротонро ба пул буд мекунед мегардед. Шумо бинависед. Агар ҳамин ҳодиса набошад, пул дода коротонро буд карда натонед, яъне чӣ мешавад зиндагитон, тақдиртон чӣ мешавад, шумо ҳам бинависед. оё мо ҳамин суханҳом туғрӣ буд, иштибоҳ буд аз нигоҳи шумо, яъне ман нигоҳи худма гуфтам. шумо метавонед ӯро ҳам бинависед ки бародар ту иштибоҳ кардӣ ё ки ту туғрӣ гуфтӣ. яъне балинзада рафта шиппи карда пула дода корта буд карда наметавонӣ, барое ки ҳамун пула метиҳу ждат мекунӣ. ту касал нести, ҳар моҳ медицинский страховка метиҳӣ. худо аввал касалат накунад, ки то охир та касал нашай, ту то охири умртаку медицинский страховка додан мегирӣ. дие ки 100 сол метиҳӣ, агар як рӯз касал шавӣ, бо меравӣ ку бо 2-3 моҳи дига ждат мекунӣ. яъне ин хуб аст да, ё ки шарти карда барои пулабти корта буд ки. хулас фикр назарта бинавис, дӯсти азизам, ҳамватани азизам. яъне ки ман дар ҳаминҷа куҷои сухани ман иштибоҳ аст, аз нигоҳи шумо чӣ бояд кард, шумо ҳам пешниҳодтонро бинависед. хонатон обод бошад.